Yesu ni mtu wa watu wasiokuwa na watu. Linaloitwa kwa Kiebrania Betsaida, lililo na baraza 5. Makutano makubwa ya wagonjwa walilala barazani, vipofu, viwete na wenye kupooza, wakingoja maji yachemuke. Kwa sababu wakati fulani malaika alishuka akaingia ile birika akichemusha maji, basi yeye aliyeingia wa kwanza nyuma ya kuchemuka kwa maji akaponyeshwa ugonjwa wote aliokuwa nao. Kulikuwa na mtu mmoja aliyekuwa na ugonjwa wake miaka 38. Yesu alipomwona huyu amelala, naye akijua amekuwa hivi muda wa siku nyingi, akamwambia, unataka kuwa mzima? Yule mgonjwa akamjibu, Bwana, sina mtu wa kunitia birikani wakati maji yanapochemuka. Lakini wakati ninapokuja, mtu mwingine anashuka mbele yangu. Yesu akamwambia, simama, uchukue kitanda chako na utembee. Amen. Tutakuwa haraka sana katika kutafsiri neno la Mungu kusudi tukuje kuacha neno pia kwa pastor. Na tafuta sema juu ya somo ambalo linasema hivi: katika uzima, kila mtu katika maisha tuna haja ya mtu mwingine ili tuweze. Katika maisha ama katika uzima, kila anaishi, kila mwanadamu iko na lazima ya mtu mwingine kusudi afaulu ama kusudi aweze. Teme naeleweka sana. Manake kila mtu mwenye ameumbwa na Mungu iko na lazima ya mtu mwingine karibu naye kusudi afikie nafasi fulani. Kuwa na mtu ni kitu ambacho zaidi sana watu wengi tumezarau siku hizi, na kusema wakati mtu amejeneza, amekuwa na mali, amekuwa na vitu, anaona kama hana lazima ya mtu mwingine. Lakini hakuna mtu ambaye anaweza kushinda, unaweza faulu kama mtu mwingine hayuko pembeni yako. Unaweza kuwa na gari ya mzuri sana, lakini karibika, uko na lazima ya mtu mwingine mwenye anaitwa mekanisien kusudi atengeneze gari yako. Unaweza kuwa na pesa ya kununua super kikwembe ya share, lakini kusudi uivale uko na lazima ya mtu ambaye anaitwa tayera na kutirie ashone nguo yako. Unaweza kuwa na pesa nyingi sana, lakini ukagonjwa, una haja ya mtu anaitwa mganga akusaidie. Kuna wakati pesa hazijibu yote, lakini watu wanatusaidia kujibu yote ambayo tuko nayo lazima. Haleluya. Unaweza kuwa na makuta mingi, hauko engineer. Kusudi ujenge nyumba mzuri, pesa zako haziwezi kujenga kama hakuna mtu. Uko na lazima ya maître maçon, uko na lazima ya engineer ajenge nyumba yako. Katika ulimwengu wa roho hakuna baraka bila mtu. Mungu anapotubariki, cha kwanza anatupatia, mbele atupe makuta na magari, anatupatia watu. Ukiwa na baraka zenye hazina watu, sio baraka. Baraka zote ambazo Mungu anatupatia ni kwamba anatupatia watu karibu na sisi. Haleluya. Alimwambia Abrahamu maneno 3, akamwambia Abrahamu, ninakufanya baraka. Ya pili, ninakupa baraka. Ya 3, nitakuongezea baraka. Ya 4, mataifa yote ya dunia ni watu. Kusudi ile baraka ikuwe na sense, ikuwe na valeur, watu wote duniani watabarikiwa kupitia wewe. Ukiwa na baraka zote ambazo hakuna mtu anazishiriki yako, sio baraka za kimungu. Mungu anapotubariki anatuletea watu kwanza. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Hakuna mtu mdunia mwenye hana lazima ya mtu mwingine. Kuna watu ambao sababu ya kiburi ya pesa, kiburi ya masomo, wamesoma sana, wako na madiplome za mingi, lakini zaidi ya ile yote uko na lazima ya mtu fulani karibu yako. Hata uko na makuta, hauwezi kuwa mchunguzi wa bunga, makala, vyote. Uko na lazima upite pale msoko ununue kitu. Ndio maana
mtu mwenye iko na revelation ya kimungu hazara wake watu, maana hakuna mtu bila mtu mwingine. Bwana sifiwe sana. Kusudi Mungu atuokoe sisi, kulihitajika huyu mtu mmoja anayeitwa Yesu Kristo. Amen. Munifuate, tutaka kubarikiwa pamoja. Wakati Mungu anabariki Abrahamu, ukafuata genealojia ya Yesu Kristo, tangu Abrahamu mpaka Yesu anazaliwa, na waza kuko 38 generation, 38 au 40. Na mwa ile mageneration yote habaseme jamaa yote, banasema mtu mumoya mumoya. Abrahamu akazaa Isaka, Isaka akazaa Yakobo, Yakobo akazaa Yuda, Yuda akazaa Peresi, Peresi akazaa Hesironi, Hesironi akazaa Ramu, Ramu akazaa Aminadabu, Aminadabu akazaa Nasoni, Nasoni akazaa Salmoni, Salmoni akazaa Boazi, Boazi akazaa Obedi, Obedi akazaa Yese, Yese akazaa Daudi, Daudi akazaa Salomo, Salomo akazaa Rehoboamu, Rehoboamu akazaa Abiya, Abiya akazaa Asa, Asa akazaa Yoramu, Yoramu akazaa Ahazi, Uzia, samahani, Yoramu akazaa Uzia, Uzia akazaa Yotamu, Yotamu akazaa Ahazi, Ahazi akazaa Hezekia, Hezekia akazaa Manase, Manase akazaa Amoni, Amoni akazaa Yosia, Yosia akazaa Yekonia, Yekonia akazaa Saltieli, Saltieli akazaa Zerubabeli, Zerubabeli akazaa Abiudi, Abiudi akazaa mtu ambaye anaitwa Eliakimu, Eliakimu akazaa Azor, Azor akazaa Sadoki, Sadoki akazaa Akimu, Akimu akazaa Elihudi, Elihudi akazaa Eleazar, Eleazari akazaa Matani, Matani akazaa Yakobo, Yakobo akazaa Yusufu, Yusufu akaoa Maria, akachukua mimba Roho Mtakatifu, Bwana Yesu Kristo akazaliwa. Bwana asifiwe sana. Kwa ile mageneration zote kulikuwa lazima ya mtu mmoja ili watu wa Mungu wapate kupata uzima. Mungu anapotuita hatuite kwa bure, ni kusudi tukue na watu ambao tutakuwa baraka kwa wale watu wengine. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Biblia inasema hivi sasa. Bwana sifiwe sana. Biblia inasema hivi. Kulikuwa mtu mmoja ambaye alikuwa na ugonjwa wake, na alikuwa amefanya miaka 38, 38 ans anagonjwa. Huyu mgonjwa wa Betsaida aliteseka muda mrefu sana. Munisikilize. Na mwele kuteseka yake aseme akakuta solution moja ni kuenda kwenye kuko birika ambaye anaitwa Betsaida, kusema hapa Yesu alikuwa anashuka wakati moja, wakati anashuka anachemusha maji. Wakati maji anachemuka, anaingia wa kwanza anapata uponyaji. Huyu mgonjwa akafika kwenye kisima, akakosa mtu wa kumtupa ndani ya birika. Ça veut dire que familia ilimleta, sasa ilimfikisha, ikamwacha pale, ikaenda. Nikasema hivi, wakati yenye uko mjaribu ni ya mpya, batu banaonekanaka, lakini tatizo ikikawia batu wanakuachaka. Watu wanaweza kupenda paske probleme yako ingali ya mpya sana, ikafanya une semaine, 2 semaines, 3 semaines, batu wanaanza kuacha. Huyu mgonjwa wa Betsaida, tatizo alilokuwa ni kwamba hakuwa na mtu wa kumtupa ndani ya birika maji alipochemuka. Wagonjwa wengine waliokuwa na watu walikuwa napata msaada, wanaingia na maji wanapona. Lakini huyu yeye, tatizo ilikuwa kwamba hakuwa na mtu wa kumtupa ndani ya maji yanapochemuka. Wengine wanamtangulia, wanaingia ndani ya maji. Munisikilize. Yesu siku moja anatembelea kile kisima. Wakati anafika, anauliza ule mgonjwa, "Je, unataka kuwa mzima?" Akamwambia hivi, "Naweza pona, metatizo sina mtu." Bwana sifiwe sana. Solution yake yeye haiko tu kuingia mumai, me apate mtu wa kumtupa katika maji. Akapata mtu.
automatiquement anaweza pona. Metatizo hana mtu wa kumtupa ndani ya maji. Réponse ya mtu mwenye iko na blessure, mwenye iko na traumatisme, unaijuaka mfaso yake ya kusema. Mtu mwenye anateseka hasemake mzuri, paske kila mtu anasema kinachojaa ndani ya moyo wake. C'est à l'abondance du cœur que la bouche parle. Kinywa kinasema ambao anajaa ndani ya moyo. Huyu tatizo ilikuwa hana mtu. Manake nini? Solution kwa huyu mgonjwa ni kupata mtu. Akapata mtu, yote yanawezekana. Haleluya. Yesu ni mtu wa watu wasiokuwa na watu. Bwana sifiwe sana. Yesu ni mtu wa watu wasiokuwa na watu. Kwenye hauna watu ukapata Yesu, umepata vyote. Haleluya. Katika maisha kuko ma circonstance moya tunapitia yako, najikuta hapa hauna lazima hata intervention ya kitu kingine, ukapata mtu, umepona. Huyu mgonjwa yeye solution yake ni kupata mtu, akapata mtu, uponyaji iko certifié. Akamwambia Yesu, mimi naweza pona, metatizo sina mtu wa kunitupa birikani maji yanapochemuka. Ina maana kwamba huyu yeye hakuwa na lazima ya watu wengi, alikuwa na besoin ya mtu moya mwenye anapasha fanya vyenye mingi wanapasha fanyizia kwa siku moja. Mumaisha hatuna lazima ya watu mingi. Uwingi ya watu haiko njo nguvu. Umoja wa mtu mmoja ambaye anajua kujiamini inaweza kuwa na thamani kuliko wingi wa watu wengi sana. Hapa mko mnanisikia? Nguvu haiko wingi ya watu. Nguvu, mtu anaweza kuwa ni mmoja, anashinda grupe ya 10 personnes nguvu, maana anajijua, anajua kujisamini. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Hapa chenye huyu wagonjwa anasema ni kwamba nikapata mtu. Hapana watu, mtu mmoja anaweza nishindia watu maelfu ambao sikuwa nao lazima. Mumaisha yote hatuna lazima ya watu wengi sana. Uko na lazima ya mtu mmoja tu mwenye anaweza kufanyizia yenye na jamaa yako haikufanyaka. Anaweza patikana. Kuna watu ambao tuna lazima yao mu maisha na sio watu wengi. Kuna mtu mwenye anapaswa tokea maisha yako anakufanyia benye ulishindwa kufanya kwa miaka 20. C'est très possible. Kuna mtu mwenye anataka maisha yako anakupa benye ulikosaka dira 25 ans. C'est très possible. Yani Mungu anapotubariki, cha kwanza anatuletea watu karibu na sisi. Na hakuna siku Mungu atatokaka mbinguni akuletee kontakti mu maombi. Akikubariki anapita kwa watu wengine. Bwana sifiwe sana. Mungu akitaka akuinue hataonekana kwa macho. Mungu anatumikisha watu ili wakuwe baraka kwetu. Aujourd'hui, mwa hii dunia ya sasa, hautaona Mungu kwa macho hivi. Mungu anapitaka ndani ya watu tunaoishi nao na watu tunaozarau. Quelquefois, les anges aujourd'hui ne descendent pas en robe blanche. Leo hii banazaka shuka na mpantalon na mbikwembe. Anakuwa malaika kwako na hautajua kama ni malaika Mungu amekutumia. Kwa sababu gani? Hauna macho ya kuona. Kuna watu tuko tunaomba nabo, mnahubiri nabo, lakini kwa kweli wale watu ce sont les envoyés de Dieu. Benye Mungu ametuma batusaidie. Hii mazabao hata ningekuwa na upako ya namuna gani, ila fali ni kuwa na mtu mwenye tutakuwa naye connaissance nifike hapa. Bwana sifiwe sana. Singelotaka mimi nafika hapa kama singekuwa na nani? Na mtu. Kuna fasi kwenye hutafika kama hauna watu. Ndio maana Mkristo mwenye amekomaa kiroho hazara wake ma relation. Parce que leo Mungu anaweza tumika kupitia relation yenye wewe unazarau. Na leo unapokuwa kiroho sana unaanza sema sina besoin ya mtu, Mungu ananitoshelea. Ni ujinga. Tunapookoka Mungu anatuletea watu ambao wanatuletea vyenye Mungu amebatuma watufikishie siye, maana umejua kuentretenir relation zako na watu wengine.
Mumaisha kuko kategori 3 ya watu. Kategori ya kwanza, kuko watu wenye mumaisha mu plan zote, sur tous les plans, spirituel, politique, scientifique, plan zote, mu plan zote, mu domaine zote za maisha. Kuko kategori ya watu wa kwanza wenye unashinda, benye bako chini yako. Pale watu maisha yako yote, unaweza ona sasa vile unateseka, mais ukapima waza mzuri, il y a ceux qui souffrent beaucoup plus que vous. Kuna wale ambao wanateseka sana kukushinda wewe. Muimani, mukiroho, mwa hii kanisa, najua ni kanisa ya kiroho, lakini imani yenu nyewe wote mu kanisa haiko sawa sawa. Kuna kuwa jinsi mnashindana katika imani. Na ile kategoria kwanza ni watu ambao tunazidi, wako chini yetu. Mukuimba, kuna mtu mwenye anapaswa imba sana, kuna wengine ambao wako chini yake. Na kuna mtu fait quelque tort, et s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Amen. Bwana sifiwe sana. Mtu mubatu benye tuko nabo lazima zaidi sana, mtu wa kwanza ni mtu mwenye anakushuhudia mema kwenye wewe hauko. Bwana sifiwe. Mtu ambaye uko naye lazima ni mtu ambaye anakushuhudia mema kwenye wewe hauko. Kuna watu ambao tuko nao lazima katika maisha, lakini mubale watu bote, mtu wa kwanza mwenye Mungu anapokutumia, mtu wa kwanza anayetuma kwako ni mtu mwenye iko capable kukurendre un bon témoignage à ton absence. Tuko pamoja? Ni mtu mwenye anajua mazuri yako, hata kama anajua mabaya yako, mazuri yako anaionesha wazi wakati wote. Il met à la lumière le bien que vous faites. Hapa katika maisha yote, mbele niseme kitu hapa kwa hiyo nataka kumaliza. Mtu iko na kote mbili. Kote ya kwanza ni kote fort, na kote ya pili ni kote faible. Kuna mtu mwenye unajua yeye mfaiblesse zake, mais haujue force yake. Watu mingi mwa hii dunia wanajuaka wenye tunashindwaka, mais hawajui wenye tunawezaka. Bwana sifiwe sana. Mtu mwenye anajifokalize mfaiblesse ya mwingine na haone parti forte yake, ule mtu anabakia murandre témoignage ya mubaya. Or mtu wote, hata mtu ni wa mubaya na muna gani, kuko kidogo yenye ule mtu anafanyaka ya mzuri yenye wewe hauko unajua. Quelqu'un avait dit que na hii corbon, mnaona corbon, mu corbon ya mweusi, mais il y a une couleur blanche quelque part. Ça veut dire que mtu atakuwa mubaya na muna gani, kuna kizuri chenye unapaswa mkumbukie yako. Amen. Unaweza jua mtu alikuwa mlevi jana, ni kote faible yake, mekwenye ametengenezea na Mungu wake haupajua. Unaweza jua pase ya mtu, ule alikuwa ni mlevi, alikuwa ni mzinifu, alikuwa mwizi, alikuwa mtu mubaya. Unajua faiblesse zake, me Mungu anakuficha parti forte yake. Batu wenye wamekomana kiroho zaidi sana, il ne cherche pas kujua unashindwaka binini. No, banataka kujua unawezaka nini. Maana mtu mwenye iko na kamuzuri hata kimoya, ukakikonsidere kiko na nguvu kushinda vya mingi vibaya vyenye anafanyaka mkote faible yake. Eski niko naeleweka? Bwana sifiwe sana. Amen. Mtu unaweza jua kwenye mtu alifanyizia zambi, lakini hawezi jua kwenye ule mtu alitengenezea na Mungu wake. Na kusudi Mungu asamehe mtu, hana besoin ya avi yako. Mungu sana anataka kusamehe, haezi andika communiquer ku radio, ipite ku television. Mungu anasamehe bila seremoni. Anasamehe bila kukuuliza ndasamehe wala sitasamehe. Mtu anaweza fanya zambi jana, magharibi anatengeneza ile ambayo ni relation na Mungu. Meweye kama unajua parti faible yake, unajifokalize mu faiblesse yake, kumbe yeye na Mungu tayari balisha tengeneza. C'est pourquoi sanya umeamini, beaucoup plus tuache jugement négatif. Maana mtu anaweza kuwa mzaifu jana na kesho asubuhi analamuka na amekuwa mwenye nguvu. Maana mwanadamu wote anabadilikaka. Filemon na Saulo, Paulo samahani, Paulo lorsque anatuma mtu anaitwa Onesimo, nimalize. Onesimo alikuwa mtu mbaya sana, alikuwa mwenye zambi,
Mtu mwenye alikuwa aseme iko inutile à l'œuvre de Dieu. Il était inutile, alikuwa mwenye hana thamani mkazi ya Mungu. Et un bon jour comme ça, Paulo ameenda ubiri, aseme Onesimo akaamini. Sasa Onesimo aliamini, Filemono alikuwa mchungaji fasi moya. Paulo akatuma Onesimo kama amekuwa nouveau croyant, ameamini, amekuwa converti. Akamwambia hivi, Onesimo, mimi niko vifungo vya injili. Je ne saurais pas kukumetrize sahihi. Uende kwa Filemono atakuongoza, mfanye naye kazi ya Mungu. Sasa Paulo akajua kama Onesimo alikuwa na mauvais témoignage kwa Filemon. Filemono alijua kama Onesimo ni mtu mubaya, mwenye hajue Mungu, mtu mwenye iko inutile. Paulo sana tuma hivi Onesimo kwa Filemono, akasema hivi, juu uende na ushuhuda mzuri, acha nikuandikie barua. Mubatu wote benye uko nabo lazima ni mtu mwenye anakusemaka mazuri hata mabsence yako. Watu mingi mwa hii dunia, sa muko nakula naye ni rafiki yako, mesa munachana, anaongea contraire ya benye alikuwa anasema mu presence yako. Watu mingi leo unaweza kuwa unaishi naye, mnaombaka naye, mu presence yako ile ton ami, mais mu absence anakuwa adui yako. Na ile témoignage njo yenye dunia iko nayo lazima. Kama unajua mazuri kumutu, ile mazuri kwa na itémoigner, parce que mu héritage yote ya Mungu, les gens que Dieu nous envoie, ce sont les gens qui nous témoignent du bien à notre absence. Paulo akaambia akasema hivi, akaambia hivi Filemono, nina kutumia Onesimo. Onesimo ni mtu mwenye hana maana kwako zamani. Ulimjua mtu mubaya, alikuwa mlevi, mtu ambaye hakukuwa anafalia taifa, hakufalia kazi ya Mungu. Lakini kwa sasa Onesimo ameamini. Cela veut dire que Onesimo wa jana haiko nje Onesimo wa leo. Onesimo alishaka amini. Kama Onesimo alikuwa na shida na wewe, ile shida uiandike kukichwa yangu. Batu ba hivi tubatoshe wapi? Aseme kama alikuwa na deni yako, s'il avait même quelque chose qu'il te devait, tout ça, écris ça à mon nom. Uandike kwa jina langu mie Paulo, nitalipa. Mubatu benye uko nabo lazima, uko na lazima ya mtu mwenye anakushuhudia mema kwenye wewe hauko. C'est parmi héritage zenye Mungu anatutumiaka. Watu ba mingi sana habakose kazi juu abana akili. Balisoma sana, bako na magrade, ma licence, ma master, ma doctorat, metatizo habana watu bako barandre bon témoignage kwenye abo abako. Na mubaraka zote sasa uko naomba Mungu, anambia hivi, Mungu niletee mtu mwenye anapaswa ni rendre témoignage ya mzuri kwenye misiko. Watu maisha yako yote kwenye utendaka uko na lazima ya mtu kusudi ushinde. Bwana tubariki kwa jina la Yesu Kristo. Amen.